Ahora vamos a jugarlo solo. Y vamos a empezar. A ver qué tal. Lavado en seco. Wouldn't advise going inside. Not with your reputation for depravity and general aversion to the law. In all seriousness, your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to cross paths with you again, my friend. After head of security at the Diamond, this isn't exactly what I had in mind, but it's still a long way from a mall cop, right? Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously? This is for 10 Jimmy. years now, in front of the largest department in the city. He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Worst last name ever, dude. I mean, effing what? Anyway, when you got 5, we all need some effing coffee down here on Dick's. And don't forget the effing cream and sugar. Copy that. Oh, these motherfuckers. I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluckin factory in Paleto Bay. And be in no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. This isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. A mí no ni dice nada. Fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. Esto lo hace de bronca de que lo están jodiendo. Pero qué piola. Justo arranqué al atardecer encima y se ve re piola. Location should be coming through. Money launderers on LSPD files with cash to appropriate. Me estacionaron el I invite you to consider this as a double investment opportunity. A chance to raise the funds we need to go toe-to-toe with the cartel cop coalition. And as a bonus, you get to disrupt some of your more unsavory competitors. Not to mention, you land yourself a handsome reward when this is all over. Honestly, if half of my colleagues in the PD were as results-oriented as you, this city would be a different place. Y buena música, justo tocó ahí de celeste. Ok, vamos a ver qué tal. Me gustó, está interesante. A ver qué sale. Seems they're not gonna take this line down.
Ya arrancó el rey de acá, lo estoy raideando. ¿Acá no era lo de Franklin? Lo del principio del juego. Le volé los sesos. Se chocaron, güey. Ah, acá adentro. Me van a necesitar la escopeta. Literal están lavando el cine. ¡No! ¡Mira, mira, mira! Bueno, sacalo, sacalo. Sacalo rápido. Gracias, Chango, por esperar, Me vio, dijo, nada, mejor no la jodo. No sé si esta parte es la que hay que hacer de manera sigilosa o cuál. Porque hay una parte que sí o sí hay que hacer en sigilo, porque creo que es la siguiente, ¿no? Rualito, rualito. Qué triste, bro. A ver, es lo esperable de los santos, digamos. Ya demasiado con la historia del modo historia, pero está todo en la mierda, la cantidad de negocio que hacen. No sé, me invade la conciencia. Se puso atrás de mi auto. No sé, me estaban esperando. Estaba queriendo hacerlo de Franklin, no estoy en el modo historia. Estoy manejando como el re orto. Bueno, hace como 4 meses que no juego. Ténganme paciencia. Sé que me... se ve que me van a estar siguiendo hasta mañana. Ah, no sé. ¿Dónde vas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah. Ya tenía ganas de algún atraco. Está fiero. Creo que no está la puntería asistida, me sorprende la cantidad de tiros que le estoy encajando. Ok, es... ¿dónde mierda? Ah, acá. ¿Algo más? Sí, ahí viene. Urrua. Te robe, Chan. Te robe. No me tocaron por ahora. Decía ya la mujer, ¿no? Ya voy. Ahí ya estaría todo. Perfect. Ahora acá. No es cierto, en el otro era que esté por ahí. So while you're hard at work, allow me to explain some of the background to our endeavor. A few months ago, a new cartel arrived in
is pretty much a giant processing facility for the cartel. Every other Cluckin van you see in town has a brick of coke under the mega meals. And of course, corrupt elements of the LSPD are only too eager to get cut in. Ingenious, right? But they think they got this whole thing sewn up, and that's where we come in. Y básicamente la policía se hace bien una pelotuda. Que andan transportando cocaína en los cosas de Cluckin. No me pegaron ni un tiro hasta ahora. Officer. Oh, qué bello. We're just getting started. No tengo ni la ropa manchada, bro. Superata. Como que tardó en detectar que estás. Hey, it's me. That was a lucrative effort. This is a solid fund to use on the rest of our planning efforts. The first leg of which I'll get to work on right now. I'll be in touch. No estoy jugando nada. Alright, let's discuss a potential way into this place. The cartel are paying off employees of Cluckin to use their factory as a cover. There are a couple things we'll need in order to solidify my current infiltration plan. Let's move. Todo hecho mierda. Creo que Radio Los Santos está. Oh, Non-Stop Opera. Y el rock. Pero, pero vamos a dejar la mía. Si evito el copy. No pega nada. Pero bueno, son soundtracks de juegos que tengo en Steam. Máxima velocidad. ¿Qué hago acá, güey? A ver. Sending the relevant coordinates to you. Información. I have a checklist for today's operation. Number 1, a laptop from a Cluckin employee on the cartel's payroll. It's got critical intel for our operation. Number 2, a hacking device which is going to help us pilot a train. And that brings me to number 3. We need a train. That's how we're getting into the factory. Había visto algo de esto que te deja manejar el tren esta misión. Don't worry. We may share a goal, but I'm fully aware we do not share a motivation. I've made sure sufficient funds are allocated to recompense you for your efforts today. Okay, let's get the guy with the laptop. This is a critical piece of intel. The cartel have paid off multiple Cluckin employees to look the other way while they use their business as a cover for the manufacture and distribution of cocaine. This laptop's gonna give us a window into their schedules. I just sent you a CCTV image of the guy. You got a choice. Steal the laptop behind his back or incapacitate him first. I'll leave it to you. No le quería disparar al chabón, pero... Ah, pero era acá. That's him. Can you locate the laptop? Pero nada que ver la foto que me mandó. Era el mismo chabón, pero no estaba parado en ese lugar. Excellent. Le pegué un This tiro should al... tell us creo, ¿no? exactly when we need to hit the factory. Ahora vamos al terror. All right, let's get ourselves a hacking device. If we're gonna do this, there's a lot of computer systems we're gonna need to override along the way, and this is our ticket. Now, fair warning, the guy who owns this is a pretty serious criminal element. A major hacker. The LSPD won't touch him, but we will. He operates out of a terabyte command truck. I'm sending you a picture of it now. My advice to you is, locate his drones. They're tethered to his security. Take them down before you proceed. This guy's been evading the LSPD for some time. He keeps his tracks well hidden. Ok. Creo que eso que escuché era...
Ahí hay otro. ¿Cuántos tiros aguanta? Queda otro. Ya me revieron aquí. ¿Dónde está? Pues está encima. All right. Once the drones are down, the terabyte should be accessible. ¿Pero la parte de atrás o acá? Ah. De paso te dejan un arma. Porque esta misión la puede hacer cualquiera que recién entra al juego. Acá sí me hicieron mierda, ¿verdad? Sure there's no retaliation from the LSPD. Just a simple matter of rerouting some calls. El Vincent me anda recubriendo. Está fiola, me está gustando. No sé si ya había tenido en alguna otra misión del juego, pero la primera vez que lo veo yo está bueno. Estoy manejando horrible, oye. Estoy reoxidado. Iba a decir, voy a ir en sigilo, ni chance ya me vieron. Son una banda. Acá me dieron. No veo a ninguno. Me tapa el overlay, bro, por eso. Ahí viejo. No me deja disparar. Ahí la tiene. Ay. No, encima dejé el auto ahí, soy un pelotudo. Pensé que estaba muerto. Buenísimo. Menos mal que no me bajé. No me deja disparar. Robo el tren, vamos. A ver. Al toque, ¿cómo hago? I don't suppose you're familiar with the schematics of the train signal network. No? Then just follow the instructions on the hacking device to change the signals as you approach them. ¡Qué loco, amigo! At all costs. If you miss your shot, the emergency brakes will kick in and you'll be sitting ducks. Qué hermoso. Nos hace mierda.
No entiendo bien lo del hackeo, pero yo sigo. ¿Cómo no me mata eso a mí? Ni vida me baja. Increíble. Yo sigo, bro. Chúpala entonces. Oh, hermoso. Yo sigo, pero me van a matar. Uy, me tardé. No sé si es para que no me sigan atrás o para... Salió volando, ¿no? Me van a matar, ¿no? Tengo miedo. No sé para qué es exactamente el hackeo, no lo entiendo bien, pero... Nice work. Okay. I'll make some arrangements and assure the train is secured out of sight. Just until we're ready to hit the cartel. Gotta keep our designs clandestine. You copy? Buenísimo. Qué hermoso, poder manejarlo al fin. Oh. Qué hermoso. Ok, buenísimo. Okay, progress update. The train you acquired has been discreetly relocated into storage, where it will remain until the day of the raid. Things are coming together. Next on the to-do list, acquiring weapons and gear, or the getaway vehicle. Your choice. Okay. Bueno, me falta la concha de la lora. Pero vamos. Bueno, está bien. So, we have some important yet enjoyable decisions to make. On the one hand, you need to acquire your preferred weapons and gear. On the other, you need to acquire your getaway vehicle. We'll need to steal both. These can't be traced back to us. Where would you like to start? Banda, Robo Express. Acá este es. Creo que este es el que es el sigiloso. Este. A ver. Desarmando banda. A ver esta canción. Alright, sending you the target coordinates now. A ver. Some surveillance images should be coming through now. Creo que el que conviene es el. These are our targets. As I'm sure you know, our operation requires weapons and gear that can't be traced back to us. The good news is that this city is crawling with gangs carrying that kind of contraband. Half of them in cahoots with this very police department. So today we're gonna confiscate one cache of weapons and one stash of gear. If any of it ends up getting traced after our raid, it'll lead to these reprobates instead of us. I've sent you the coordinates of some appropriate targets. You don't need to hit them all. My advice is to investigate your options, determine which gang is gonna have a loadout that suits your preferences, and prioritize accordingly. As I was saying earlier, we need weapons and we need equipment. That's armor and masks. We don't want anyone at the Cluckin factory catching a glimpse of your memorable face. Lleva 10 años cometiendo crímenes esta mina, boludo. Como nadie la reconoce, ¿no? Pero bueno. Va todo el universo GTA cometiendo crímenes. Pero sí, básicamente uno es como los cholitos, hay una banda medio miserable. Pues los otros son como profesionales, el B. Y sé, ella es militar, pero calculo que es un re quilombo conseguir las armas, así que creo que el recomendable es el B.
si hay alguna I read fotito. this group's file several times over. Seems they run a tight operation not to be underestimated. We're not talking military levels of security, but they're no petty criminals either. So watch your six and don't get sloppy or they'll have the upper hand. Tengo entendido que debe ser acá abajo. Sí. Un trepa abajo. ¿Ah, me vieron? No, no, no. Creo que no. You're making commendable progress. Once we grab weapons and gear, we'll have everything we need. Para cambiar de inventario. Ah, puedo usar las armas ya que me dieron. Ah, fuck. Ya me vieron. They're on to you. Watch your six. Kids secure. Bring it all back to the lockup. Creo que se podía hacer en sigilo, pues ya la cagué. Go, 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 go. I would brace for an aggressive pursuit. I've given you 3 possible targets, but you can hit them all if you're so inclined. Anything extra you get, I'll make sure it's available when you hit the factory. It's safe to say that any affected group. Vincent, ¿qué ibas a decir? Vincent. Get the fuck out of here. No sé qué iba a decir Vincent, me recagó. Fuera mierda de eso. Listo, ya está. La gané. Aunque me deja ir al A y al C también. Cómo la cagué. No, bueno, no doy una. Está bueno, me está gustando. Me pone nervioso el overlay, pero está buena la track. No paga mucho, creo. Va. Weapons and gear in the bag. These should be sufficient to take us another step towards our date with the cartel. Then all we'll need is a getaway vehicle. It's all coming together out there. Creo que paga bien, el tema es que anda grindeándolo, pero quiero hacer rápido eso. Ok, de lo que mejor paga bien. No al nivel de Calle Perique, pero That should suffice for our purposes. If you want more options, be my guest. When you're ready, just send me a message confirming the equipment you want to use. Good. I'll arrange for any extras to be stashed in case you change your mind. Consider it done. Excellent. superada. Claro, o sea, podía haber agarrado el equipo de ellos, pero las armas de otro y así, ¿no? Está interesante, pero así no. Estaba jugando de día y ya es de noche. Good job.
Now that you've secured all the weapons and gear necessary to take on a Cluckin Bell factory overrun by the cartel, we should discuss your means of escape. Qué lindo es manejar por Los Santos. Yo nunca manejaba porque estaba todo el rato farmeando con los presos, pero no está lindo. Lo extrañaba un poco, pero hay que cambiar. Realmente no quiero pasar mucho tiempo jugando hoy en día, fuera de los streams, al menos. Al menos así siento que estoy siendo productivo. Next up, acquiring a getaway vehicle. We need to take the same precautions we did for the weapons. We steal it from a gang, so the trail leads to them instead of us. Ay, le pegué una patada al escritorio. Salutations. There are 3 potential getaway vehicles Salud. spread across these locations. Otra vez el B. Get a good look at these surveillance shots I'm sending through. These are the gangs on our radar. I'm sure you have plenty of vehicles capable of getting you out of Cluckin Bell with all your extremities intact, but we need something that can't be traced to us. I've acquired 3 suitable options for a getaway car. All of them are sourced from local gangs bribing the LSPD to turn a blind eye to their activities. If the car ends up getting traced, the trail leads back to them, not us. We'll only need to use one of them for the raid. The choice as always is yours. Creo que de nuevo la B es como la más balanceada. La más balanceada, así que... Okay, we got 3 cars from 3 gangs, but you only need 1 to get away from the Cluckin Bell factory. Though all these cars differ in quality, you can safely assume all of these locations will have men with guns on standby, and be prepared to deal with any so-called fuck shit. Fuck shit. Bastante lejos la veo, pero... Be warned, these are the same gangs you may have previously visited in order to borrow their equipment. If you're rash enough to return to the same people, expect heavy resistance this time. Ok, así voy a volver unos minutos. Ya me bajé chaleco, boludo. No hice nada y no me bajé chaleco. Vale, voy haciendo saber. I wouldn't underestimate this group's defensive measures, as their vehicle is pretty respectable, and you've already riled them up. Helicóptero. Pero vale. Listo. Tengo que buscar. You got eyes on the vehicle yet? They probably have it in a secure location. Do whatever Hay you gente need ahí, to así que to calculo get de it out. acá. Ahí está todo cerrado con pared. ¿Cuáles las chelas, puto? Ahí está por acá, ¿no? No puedo pasar. Escalerita. Bueno, sí, ahí arriba. Ah, si están todos amontonados ahí, tiene que estar ahí seguro. Hola. Está relleno. Aquí tengo un misil. Gentlemen will be thrilled to see you again. Estoy pensando si los localizan a ellos. Como...
Si lo localizan a ellos como los que afanaron, puede decir, no, pero eso nos afanó a nosotros. Ya me vieron la cara. Re rata, a ver, esto por afanarle los $10. Estoy dando a la mierda. Come on down to the waterfall. Se quedó pegada esa canción. Uy, creo que no paso con él. Entonces sí tengo que ir caminando, fuck. Oh, wow. No hay algunos. No hay varios. Pero ¿cuál se supone que le tengo que robar? ¿Este? Parece que no. Fuck. Tienen recorrelado. Algo te... Está atrás. Ahí. Ni lo vi, boludo. I've secured a garage near the factory where we can safely keep the car until the raid. Justo puso esa mierda en el camino. ¡No! ¡Ah! No, en sí ahora lo dejé ahí en el medio. ¿Qué carajo quiere decir Impreg Moron? 10 años lo vienen diciendo y nunca lo busqué. Saca esta mierda del camino. No, matan mejor. No, le saqué la puerta. Listo, nos revivimos, mierda. Literal, me quedé a un soplido de morir. 7 kilómetros, güey, se me quería más lejos. Es igual, está hecho pija la otra. Está bueno. Este será nuevo. Hoy el Raider. Está bueno, me gusta. ¿Raider o Raiden? Excellent choice. We're not in any rush out there, so feel free to pay the other gangs a visit and evaluate their cars too. You will be appropriately compensated for any extra vehicles you bring back. Vehículos extra. Nah, así nomás. Oh shit. Vas a respetar las leyes de tránsito. Ahora no me maten, yo ya no tengo vida. En cualquier momento me van a aparecer, estoy seguro. En cualquier momento me hacen barricada los drivers. Joder, puta, lo sabía. Ah, no, es uno. Spameo a él. Ah, no, pero hay más. ¡No! ¡No! No, concha de la lora. Me enganchó, sabía que algo así iba a pasar. Iniciar. Ay, qué hijo de puta, me reaplastó contra la pared. ¿Tengo el auto? Tengo una mierda, ¿no? Bueno, me dejó cerquita, me creo. Sí.
Bueno, no discriminan, le dicen eso a todos, hombres y a mujeres. Here's a garage where we can store the car for now. Bien, bien, ahora sí. Así la quería hacer antes. Listo, ya fue. Puedo ir tranquilo por acá. Antes iba por ahí. Y ahí cagué. Me cagaron a ti. Cuidado con no chocar nada. Cuando digo eso me cagan a ti. ¿Qué carajo estaba ahí arriba? ¿Son chabones de pie o parecen bellos? No me peguen headshot. Así es re cómodo, aparte del sonido del motor es ahí relajante, güey. Da la risa acá. ¿Tú qué quieres, mamá? ¿Tú quieres morir? Por pelotudear casi me muero. A lo mejor me dejo de todo. Ahora sí, güey. When you're ready to confirm your choice of vehicle, send me a message. Coil Raiden, era Raiden. Now clear the area. We'll be in touch. Pop Spills. Qué pela que me puedo mover con la cámara pija, ¿sabes? Oh, pues me dejó acá, güey. Vamos, vamos. Excellent. I've been investigating where the factory workers park, and fortunately for us, the garage seems to get completely ignored. Your getaway car will remain undisturbed until it's time for the raid. Sí, genial. Pero bueno. Vincent. Vincent, hola. Me clavó el visto, Vincent. Hey, so I understand that your MO is up to you, but there are steps you can take to ensure the element of surprise is on your side. Introducing a little chaos into the cartel supply line is one of them. If you do, they'll assume your arrival on the train is just an unscheduled delivery. And if nothing else, the looks on their faces will be highly amusing. Crimen desorganizado. Details incoming. Meanwhile, make your way to the Cluckin outlet on Innocence Boulevard. A ver. Creo que acá sí tengo que ser sigiloso. Vamos a ver. Alright, the time has come to throw the cartel supply lines into disarray. We need them in a state of chaos, so when our unscheduled train delivery arrives at the factory, they just wave you through. So our primary objective is to locate their depot and sabotage their fleet of delivery trucks. Our secondary objective is to find a key card that'll allow us access to the factory's restricted areas. Oh, and keep an eye out for a driver uniform. That can come in handy for getting into the depot to hit the trucks. Okay, remember that laptop you got me? I found a schedule on it that says there should be delivery vans leaving this establishment any minute. Hack all the vans, and we can use the GPS
fast to find the depot where they load up the drugs. That's where we're gonna hit them. I appreciate that hacking device you confiscated. Couldn't do this without it. It was only a matter of time till they realized they'd been hacked. Watch yourself. Fuck you, bitch. Al toque, bitch. Damn, data's incomplete. If we hack additional vans, we can patch the information. If you see a uniform, take it. Might as well buy some time by playing the part. Plus, it's a rare chance to express your theatrical side. Es que tengo que matarlo. Si no, ¿dónde saco el track? We've got what we need. Don't worry about the van's drivers warning their collaboration at the garage. They won't suspect this is part of a coordinated attack. They'll just assume it's another day in Los Santos. Pero un hackeo me parece algo más especial que un día más en Los Santos. No es que te apuntan con un arma y te robaron la camioneta. Para qué sé yo. Mejor para mí, supongo, pero... Qué mierda vivir en Los Santos, Creo que acá tengo que ser sigiloso. Sabotage the trucks, find the key card, wipe the CCTV, and get out. That way the cartel won't see you coming. Now you can blow up the trucks and do this the old-fashioned way, but the cartel will find out, and trust me, they'll be waiting for you when we hit the factory. I recommend you keep your head down. Sí, tengo que ser sigiloso. Los testigos, Zafé, creo. I admire your dedication to clandestine tactics. It will be a major asset when we hit the factory. Creo que zafé. Creo que zafé de pedo. CCTV's wiped. As far as the cartel know, you were never here. Normal. Ataca. Ahí. You find the key card? Good. We hit the factory, that's gonna simplify things. ¿Cómo hace esto sin que haya testigo? ¿Qué pasa? No sé qué agarro ahí. Que lo estoy haciendo en el rápido, pero bueno, agarré banda de cosas. Ahora vamos a romper las camionetas de una vez.
Vamos a hacerlo sigiloso. Vamos a intentar hacerlo sigiloso. Ya la cagué porque los maté a todos, pero... Maté a los testigos, así que... Vamos a hacerlo así. Como que le está sacando los frenos, ¿verdad? Ah, botín adicional, ya se lo robé todo. ¿Qué? Pero la tarjeta la saqué en el primero. Okay, since they don't know you're coming, check this out for some advanced strategy. We're gonna need Cluckin bell crates big enough for you to hide inside. Yeah, that's right. We're gonna Trojan horse this factory. Look for something we can use. Seize it and bring it back. Ok, buenísimo, lo puedo hacer sigiloso todavía. Casi la cago, No sabía si se había activado algo o era la canción del fondo. Bueno, bien ahí. Después tengo que ver en qué la cagué, porque decía algo de la cámara, ¿no? Que el chabón se dio cuenta. Igual, claro, creo que no fue la cámara en sí, sino claro, que le erré el último tiro. De nada, Vincent, de nada. Claro, nada, cierto. Yo creo que fue por eso, porque me tardé mucho en matar al último. Y encima le erré el tiro a la cabeza, le di, no sé dónde le di. Yo pensé que lo tenía ahí justo en la cabeza. Me recago. Pero bueno. Al toque bello. Bueno, era esa parte la que me tenía que preocupar. Y ahora el atraco. 4.500. Ese era el gran botín que saqué, güey. 4.500. Era una bolsita de mierda. ¿De qué? Supongo que sí. Well done out there. When your train arrives at the factory, the cartel will assume it's a delivery instead of a full-scale seizure of their assets. Hey, it's my pleasure to inform you that we have officially completed all necessary preparations to move forward with the Cluckin Bell operation at your earliest convenience. Let's make this happen. Qué pecho. Let's go. No vi que deje de cambiar la dificultad en ningún lado. Así que... No, a ver, capaz después. Ah, arranca acá. Cacareado. Burst out of that crate. You'll be in the heart of that operation. How you choose to use the element of surprise is up to you. This is it. Good luck. Okay. You have two targets once you're inside. The cocaine and any contraband they keep in the safe. By all means, obtain as much of both as you can carry. Don't forget the extra gear your crew procured. Feel free to experiment. It should be in a dumpster to the rear of the factory. You see, it pays to befriend your local garbage man. Tengo miedo. Ay, ahora. Me di la cabeza contra la mierda. Hey, Holmes, whatever.
Acá está complicado, acá no sé cómo hacer. No me acuerdo si... No sé qué es mejor, que venga o cuando se vaya. Mierda. Ya fue, boludo, corre. Están re buenas esas armas. Qué boludo, la recagué. Access to restricted areas in the factory, including the basement. ¿Cómo la cagué, la madre. Ay, pobre. Por la duda que no se quede el testigo. Cagada, ¿no? Realmente no hay diferencia en qué pasa o cuánta plata me dan o algo así, pero bueno, para hacerme la vida más fácil yo. No hay nada por acá. As a chicken factory. One would assume they'd have more Cluckin staff to keep up appearances, but I underestimated just how bold criminals can be once they have the police in their pocket. Está re buena esta arma, ¿no? Déjame. Es pesada. Sale algo de... ¿Dónde están? Se supone que hay como una... Esta. Robo. $10 va a abrir la caja. Está re buena la misión, me está gustando. Tema que no la hice bien sigilosa, pero bueno, acá. Cluckin right here. Y acá tiene que estar lo último. Ah, no, que... Ahí está. Don't forget to vacate the contents of the safe too. Adiós, puto. ¡Pinche putos! Que nadie.
Ese me lo spawnearon ahí. No, a mí no me engaña. Connect to the computer to initialize the hack. A ver. Okay, to retrieve the safe code from the computer, you'll need to secure multiple signals for the hacking device. Lucky for you, I read the instructions. It should turn blue pointing towards one of the right spots. Red, the opposite. Just go straight and you'll catch a connection. Then find the next one. You're gonna die here! Listo. Le pegué al pollo. You hacked one of the computers? Then find the other connections and retrieve the rest of the code. Como que la tercera va a ser. Okay, that should have done it. Have you received the safe code? 75, 46, 63. The code to the safe should be on the hacking device. 46. Tengo muy mala memoria, ¿verdad? Antes tenía una memoria perfecta, ahora no me acuerdo ni quién soy. 63. Voy a haberlo hecho al revés, pero bueno. Ahí está. Mira, la primera, bro, no di vergüenza. Todavía. That should do it. You're done. Okay, they're mobilizing on the comms. Sounds like they're about to shut down any nearby roads. But as usual, we're one step ahead. Your getaway car is stored just beyond their reach. Corre, hermana, corre, corre, hija de puta. The getaway vehicle is still in the garage where you left it. Hijo de puta. No me mates. Porro. Métete. Claro, encima este auto que no tiene blindaje, no tiene ni mierda. Okay, see that anybody chasing you is appropriately shaken, stirred, or otherwise dispatched. Whatever it takes to get you back to the lockup alone with the deliverables. Me convenía más ir por el otro lado. Pero aquí estaba mi auto. Bueno, ya está robado todo. El tema es que, claro, acá no. 4 estrellas, mire. Ventanalla tanque. Que ahora me tienen en la mira. Y creo que en el atraco no se puede perder la policía. Hasta que al fuego se le canta. Así que es cuestión de correr ahora, ¿no? El peor enemigo de la policía de GTA, bro, las vías del tren. Menos mal que están, porque si no, medio juego es imposible. Sé que se murió alguien de experiencia. Retiro lo dicho, me vinieron a seguir. ¿Qué pasó acá? Rebug eso. Las vi. Me spawné ahí, ni siquiera sabía qué hacía el auto ahí. Estaba re perdida. Que no explote. Qué bien. No, boludo, no te trabes, lo último que falta. No, boludo. Ay, no, de mal en peor. Vamos que se puede, vamos. Corre.
Volví a la vida, hija de puta. Dios, Dios, pensé que era más arriba. Algo complicado aquí. No me estoy por pasar por la penitenciaria ahí al lado, creo que ya la pasé. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Todavía se puede, todavía se puede, todavía se puede. Ahí está la petición. Fuck. Once their ears stop ringing, the cartel and associated cops will process just how severely their operation's been sabotaged. No cocaine, no cash, and nobody to blame. A less evolved part of me can't help but smile at the thought of them losing their collective shit. And look at you cleaning up this town, halfway to being an employee of the LSPD, huh? If you're pocketing some of that cocaine for yourself, you'd practically be a ranked officer. Se guardó la coca la hija de puta aquí. Qué bastardo. Ay, creo que acá no puedo subir. Helicóptero. Creo que me va a ver. No sé si acá realmente los puedo perder, eso es lo que no. No me vio. Ah, igual, ahora sí me veo. Igual el punto para allá, no sé qué hago. Afuera, vamos por acá. La chupa. Ok, puedo. Aunque mejor sigo el punto, por algo me lo pone. Adiós, basura. Soy muy malo, de hace rato que no juego, no me acuerdo de los ataques, todo eso. Ya no me rompan la rueda. Ahora sí, 2 kilómetros, sí, mejor por acá. Bien, bueno, no quiero mufarla, ¿no? Pero bien, no me morí todavía. Me morí en la preparación, pero no me morí en el atraco en sí. Todavía. Porque tengo media vida, no de decirlo tan confiado, pero ya casi. Bien. Ya está, ¿no? Ya no tengo estrés. Perdón, señor. Estaba re concentrado, In case you were wondering what I intend to do with the illegal narcotics you've so adroitly seized, I've made arrangements with the representative of a local businessman to take them off your hands and pay you well. See you shortly. Pues no los confiscó, entonces solo lo está traficando él. It's most assuredly the thought of 2 number 9s. That delicious deep-fried meat paste makes me weak. 2 number 9. Eso tuvo que ser referencia a San Andrea, pero no me jodas. 2 number 9. Number 9 Lodge. Excellent work. Mission accomplished. Now to the vital matter of payment. As I'm sure you can appreciate, there are certain transactions I can't be party to as an officer of the law. But if I've learned anything from my consociates on the LSPD, it's how to look the other way. Hijo de puta. Yo no puedo tocarlo, pero mientras yo no vea. Hijo de puta. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like.
As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time, let's disassociate. Amor. Qué piola. Metió un millón. Subí de nivel. Ah, casi. Ya estaba cuidado. Qué bueno. I'm not going to that place. It's full of fucking hipsters. Sequel 2. They turned my lifestyle choices Qué into onda. some kind of joke. Y me dieron 250.000 más que creo que son bonus. I'm not Sí. doing this out of some Bien affectation, ahí. man. This is my life. Listo, 2 millones casi. Cool. See you at the farmer's market. Hello? I wanted to confirm that your compensation is in your I account. could really And go of for a course, latte right to now. congratulate you You're again kidding. on a successful operation. Our efforts to derail the Cluckin Bell cartel's efforts were indeed effective, but it won't be long before they and their Sometimes corrupt I just counterparts in the wanna dance. LSPD You're kidding. rebuild their little enterprise. Each and every time we knock them back down, I'll ensure it's worth your while. Effenberger out. Ironic as if you're watching a film and you know something the people in the film don't. Qué bien. Anyway, Sí, básicamente se recarga y se puede hacer todas las veces que quiera. Eso está bueno. Qué piola. Se hace rápido si sabes lo que estás haciendo. Pasa que yo no sabía. Así que nada. Muy muy lindo. Me lo pasé muy bien. Creo que ya van a ser las 10 y voy a cenar. Ah, no, 9 y cuarto. Bueno, pero igual quiero cenar, así que creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Y nada. No sé si vaya a hacer video, espero que les haya gustado si hice video. Y nada. Is your morning going well? Mine's going fantastic. I get to listen to your music all day. Oh, joy. Perdón, señorita. Hago lo que puedo. Este pendejo está todo el día escuchando soundtrack de juego. Soportable, pongan Caifanes, no sé. Lupe. Jefe, Chambear. it's done, no problem. Bueno, eso era lo que quería hacer. No sé si me queda algo más. Pero muy bueno, che. Me divertí una banda. Así que nada. No sé si alguien vaya a ver esto. No sé si lo vaya a hacer video. Pero espero que les haya gustado. O que les guste. Que yo me divertí bastante. No pensé que iba a salir peor. Pero no, estuvo bien. Estuve hablando bastante. Estuvo entretenido. Al menos yo me la pasé bien. Así que nada. Esto es todo por hoy. Me retiro. No sé, mañana es lunes. Perdón que no aprendí ayer. Es lo que hay. Estuvo medio complicado, pero no pasa nada. Que tengan muy linda noche. Que descansen. Voy a intentar hacer algo productivo antes de irme a acostar. O bueno, el stream fue bastante... Bueno, no sé. Pero dejo la canción que acabo de poner. Es de un fangame, bueno, un ROM hack de Mario que está por salir. Definitivamente lo voy a streamear porque tiene música muy piola, pero todavía no sale, creo. Así que creo que sale el año que viene, así que falta una banda. Pero bueno, espero que nos veamos pronto, que descansen bien y nos vemos con suerte mañana. Si no, ya veremos. Me gustaría aprender diario porque ya la otra semana arranco la facu, pero nada, veremos qué pasa. Así que nos vemos. Linda noche. Bye bye.